वाओ तने तो कौन होची देखो तो धनगार केमती फेस्टिवल होची वाओ आना जिबा कि चाव नेट रही संक्रांत पर जिबा मेला देखि आगो मेला बोली सिट लेके होची दोकान बजार पड़ी चला देखो तो धनगार गाँव में बड़ मंदिर रामचंद्र मंदिर यहाँ पूजा हम आगे मेला हम पणा संक्रांति तो मेला को आसला पूरा वीडियो देखिए मंदिर जाइनु मंदिर बाहर पूरा वीडियो देखिए एटा मैं बजार जाऊ देखो आज रामनवमी केमी सजा है वाओ यहाँ हनुमान मंदिर आज रामनवमी सो आज सुंदर सजा आम आसिक बजार पहुँची गलु फाइनाल आम बजार पहुँची गलु चलते देखिए तापर कौन कड़ा देख धन धन भी जाता चप्पल किनबू भल लगे छोटा ब्लैक कलर व्हाइट कलर ये भल लगे कि देखो मत भल लगे तू कौन कौन ये तो होनी कि फाइनली चप्पल बाहर कलर भल आम जाऊँ गुपचुप खाया दुकान भाव दुकान भाव दुकान है भाव दुकान ना भाव व्हाइट कलर लगे सब एक लगे चिन्ह ये बड़ा बस देख ये भल लगे
ଦେଖନ୍ତୁ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ସ୍ମେଲ୍ ନାହିଁ କଲର୍ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି କଲର୍ ଭାଗ ଲାଗୁଛି ସେ ପିଙ୍କ୍ ଆଣିଛି କିନ୍ତୁ ଆରେ ବାପ ସେ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ମୋ ଯୋଉଟା ସେଟା 700 ଟଙ୍କା ये मैडम तुमरा नेल पॉलिश ଅଛି ରଖି ଦିଅ ଝିଅ କଣ କହୁଛ ସାର କେ ଖାଇ ମତେ କଣ ଏଇ ନେଲ ପଲିଶ ଦିରେ ସେ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବସୁନ୍ତା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଅଛି ଦହିବରା କିନ୍ତୁ ମିଳିଲାନି ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଦହିବରା ଖାଇ ବୋଲି କେତେ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଆସିଲେ ଦହିବରା ମିଳିଲାନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ ଖରା ପୁରା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ସାନଙ୍କ ଗାଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଭିତରେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ କ'ଣ କହିବି ବେଶୀ କହିବି କ'ଣ କହିବି ଆମ ଘର ଆସିଗଲା ଦେଖା ଆମ ଝିଅ ଗାଧଉଛି ବୋଉ ଗାଧେଇ ହେଲାଣି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ ବାଏ।